Hello guys, ayun. So nakikita nyo guys ang views natin dyan. Ayan, Blue Homes po yan dyan guys. Ayun guys, it's a Blue Homes. So hello everyone. How's your day? How's your update guys? So hindi ko na naman ang indadyoan nyo guys. So yun. Naiya pa sila. Kasi andyan ako dumaan ng paano. So guys, ito yung kaganapan natin for today. So guys, andito na tayo. Palabas na tayo dito sa ano natin. Sa gate dyan. Sa area natin. Ano tayo guys? Saan nakikita nyo? So, parang masama naman ang panahon guys. Parang makulimlim na naman kunti guys. Ayan sa nakikita nyo guys. Parang gusto naman umulan guys. Ayun, so kailangan bilis-bilisan natin kunti guys. Kasi parang gusto naman umulan. Naku. Kanina pa sana ako guys. Kaso may hinaantay ako. Hindi madumating. So, umalis na lang ako guys. Hindi ko na siya nantay. I need to go out na for this time. Kasi hapon na guys. Para hapon na tayo. So yun lang guys. Maraming salamat. Thank you so much. Have a good day and God bless us. Thank you so much for watching guys. Keep safe everyone. See you next. See you next. God bless us.